Ovo mi je najdraža zimnica. Prvi put kada sam je probao prije nekoliko godina, tako sam se oduševio okusom da sam odmah tražio recept. I naravno, gospođa Katica iz Karlovca mi ga je drage volje dala. Odlučio sam ga podijeliti sa vama uz nekoliko sitnih izmjena i prilagodbi na točno 10 teglica. Okus je savršen i ne trebate ništa oduzimati niti dodavati. Napravite upravo po video receptu koji slijedi. Imate dvije opcije. Možete koristiti 1,5 kg bilo kojeg sirovog graha. Trebate ga namočiti preko noći, a drugi dan skuhati. Oko sati 15, sati 20 minuta. Kao što bi ga skuhali za klasičnu grah salatu. Pripazite samo da se ne raskuha. Druga opcija je i najjednostavnija. Bez namakanja i kuhanja graha. U tom slučaju koristite bilo koji grah iz konzerve. Smeđi, bijeli, šareni, crveni. Ukupno 2 do 2,5 kg odsjeđene mase bez tekućine. 2 kg rajčica ili paradajza, 2 decilitra vode. Pričekati da zakuha. Kuhati poklopljeno, bez otvaranja, 10 minuta. Ugasiti i maknuti kožicu. Sada ide bez problema. Narezati na manje komadiće i ostaviti da tako stoji do upotrebe. Vodu koja je ostala u loncu također pridružiti nasjeckanim rajčicama. Dva kilograma paprika. Nasjeckati na ne pretanke trakice. 1,3 kg luka. Narezati na ploške. Četiri decilitra suncokretovog ulja. Pirjati 20 minuta na srednje jakoj vatri do onako zlatno žute boje. Nastaviti 10 minuta. Dodati rajčicu, pa opet nastaviti 10 minuta na srednje jakoj vatri. Ugasiti i dodati 2 lista lovora i žličicu papra u zrnu. Oboje je dobra opcija. Zimnica će biti ukusna i bez toga, budite bez brige. Skoro pa obavezno, bez straha, dodajte i malo ljutih feferona. Biti će malčice pikantno, baš kako treba biti. Cijelu glavicu češnjaka sitno nasjeckati ili protisnuti. Sada dolazimo na onaj grah s pojašnjenjem na početku recepta. Ja sam stavio 4 velike teglice višebojnog graha, što je ukupno oko 2 kg odsjeđene mase, znači bez tekućine u konzervi. Koristio sam smeđi, bijeli i crveni grah. Može se koristiti i samo jedna vrsta graha. Kao super ukusna i zanimljiva ideja je 500 g slanutka iz konzerve, također samo odsjeđena masa. Sada dodati 3 decilitra blagog octa, negdje se kaže sirćet. Ali koristite onaj za salate, do maksimalnih 9% octane kiseline. Najbolje bi bilo da stavite kao i ja jabučni ocat od 5% octane kiseline. S njim će biti najbolji okus. 60 g soli i 150 g šećera. Molim vas, nemojte samo inicijativno smanjivati količine. Uključiti ponovo srednje jaku vatru. Sve promiješati i nastaviti kuhati narednih 10 minuta poklopljeno. Povremeno promiješati. Za to vrijeme oprati 10 teglica zajedno sa poklopcima i peći, odnosno sterilizirati, barem 10 minuta na 100 do 105 stupnjeva. Ugasiti vatru.
Pripremiti neki deblji stolnjak kroz koji ne može proći sunčeva svjetlost. Teglice sada preokrenuti na poklopac. Dobro zamotati i ostaviti da tako stoji 48 sati na sobnoj temperaturi. Spremiti na policu u ostavi ili ormaru koji baš prečesto ne otvarate. Tako može stajati najmanje 6 mjeseci. Vodite računa da nakon otvaranja držite teglicu u hladnjaku, a sadržaj potrošite u roku od 3 dana. Uvijek grabite salatu sa čistom žlicom iz teglice. A da baš budem iskren i direktan, nemojte znači oblizati žlicu pa ponovo s njom grabiti, što se zna dogoditi u žurbi i za vrijeme ručka. Na taj način salata nakon otvaranja može stajati i 5-6 dana u hladnjaku. Ispod svakog mog videa pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za slična jela koja bi volio da probate.